Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampiro con un nuevo video para el canal y esta vez estamos otra vez en Genshin Impact. Si recuerdas en el episodio anterior, bueno, prácticamente estamos en medio de una misión en donde probablemente yo creo que esta misión es un build up a lo que va a ser nuestro primer enfrentamiento contra nuestra hermana Lumine. Recién acaba de empezar la musiquita, vaya por Dios, esto, bueno, como sea. La cosa es que estamos siguiendo al Dansleif en su misión esta de los siguiendo los huevones de la Orden del Abismo. Y había dejado el episodio bastante temprano porque me estaba quedando sin voz, vaya por Dios. Así que bueno, la cosa es que tenemos que seguir continuando y seguir el rastro de estos huevones mientras escapo de estos huevones de aquí. Porque como pueden ver no estoy tan bien de vida. Bueno, de hecho el personaje principal es el que no está bien de vida. El resto de personajes están recontra bien. Vale, en teoría ya estamos cerca. Literalmente ya estamos en el lugar donde están los magos. Y hay un montón de magos y se activa una cinemática por lo que parece. Sí, hay uno de fuego y uno de hielo. Sencillito, supongo. Con el equipo actual que tengo, creo que puedo librarme con ellos. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. Sí. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? Todas las culturas tienen ruinas que tienen que ser protegidas. O sea, tampoco es que quieras que vayan a desenterrar a tu faraón y que se lleven el cuerpo a donde, quién sabe dónde. No. Es Ruin una guard ofensa is para the tu name país. modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. Entonces, ¿cuál es el nombre que le dieron? These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Ah, claro, tiene sentido por alguno de sus ataques en donde van girando. Aunque eso no afectaría a la tierra. No sé, no sé de agricultura, para ser honesto. Field tillers? What a strange name. Eran herramientas de cultivo. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. Pues labrador es un código bastante raro, para ser honesto. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. Vale, vale. Por lo que ahora estoy aprendiendo, esa ciudad era mucho de guerra. Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. No, es una muy violenta. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. Deambulando sin rumbo durante 500 años. En los años 1500 cuando los Tianomanos... No, era 1600, pero ya que chucha. Once you understand more, those details won't mean much to you. Ah, como sea. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Son robots, no tienen sentimientos, así que vamos por ello. Algo me dice creo que acabo de decir va a envejecer bastante mal. Pero ya que importa. A ver, esto... Supongo que se va a activar el robot ese, así que lo mejor es alejarme de estos conjuros aquí. Y se activó, se terminó activando. Mis esfuerzos fueron un poquito en vano. Esto afecta también al robot, ¿verdad? Al labrador, como sea que se llame. Sí, sí lo afecta, sí lo afecta. Es más, creo que lo tengo bajo control. Creo que lo tengo justo donde lo quería. Vamos, este de hielo se va a la chingada. ¡Uy, cómo me esquivé eso! ¿Cómo le hice esta linda, weón? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? Ahora este conche su madre está viendo con su mamara. Vamos, esquivemos, esquivamos. Vale, el labrador está protegiendo al huevón de aquí. No, 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 tú no, huevón, tú no. Cambiemos. Vale, creo que en parte sí le afecta al escurito. Que antes me di cuenta que no le afectaba mucho, pero creo que sí le afecta. Pero solo cuando está relativamente cerca. O sea, si le golpeo el escudo no le afecta nada. Pero si le afecto al otro creo que rebota. Creo que rebota el rayo y me estoy haciendo daño, weón. Vale, vale, recupérate, recupérate, recupérate. Soy inteligente. No, 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 no. Lo tengo todo bajo control, lo tengo todo bajo control, lo tengo todo bajo control. Me está yendo mejor de lo que imaginaba, me está yendo mejor de lo que imaginaba. Vale, ¿dónde sale el fuego? ¿Dónde sale el fuego? ¿Dónde sale el fuego?
Creo que se fue a pastar, creo que se fue a pastar. No importa, no importa. Primero me encargo de este, luego me encargo de los otros. Más tranquilo. Divide y vencerás, era lo que me decían en las clases de fundamentos de programación. Que al final no terminó sirviendo de mucho porque dividía y me confundía más, pero no importa. Vale, necesito deshacerme de este lo más rápido posible y darle un poquito de esa energía al Bennett, que la necesita. Vale, vale, este está fuera, Falta uno de estos de acá. Bueno, faltan los 12 ahí conjuros. Me había dejado ese de aquí, no puedo creerlo. Vale, tenemos la cura aunque sea. Y de seguro el otro me habrá noticiado. Falta el maguito ese del abismo. Que se ponga en un lugar más cómodo, weón. Aquí, por ejemplo. No, aquí no me conviene. No me conviene para nada que esté ahí. Acá me conviene, weón. Vete para acá, weón. Gracias. Fuck, estoy mal de vida. No importa. Creo que se puede solucionar esto. Ahora. Not even close. Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? Ahí definitivamente dice que te vayas a chingar a tu madre. This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Está haciendo de chasqui el conche su madre. Perhaps it really does contain information about their operation. Sí. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to her highness the princess. Eso suena a algo que el anticuto Guadalupe diría. What? Is that what it says? Sí, este es el build up a la lucha contra la hermana. Loom of Fate, initial operation. Telar del destino. Ya. Creo que estoy entendiendo un poco cómo está funcionando la vaina. Creo que están queriendo jugar con el hecho de que si nosotros elegimos uno de los dos hermanos, el otro necesariamente tiene que ser el malo. Y no está... Es imposible que ambos estén en la misma rama, por así decirlo. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. Kipus. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? ¿Tiene que estar relacionado con la estatua invertida? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. Estamos hablando de un 75% o un 141.2 tercios por ciento. So Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osial, Overlord of the Vortex. ¿Y quién es ese tal Osial? The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? Claro, sí, solamente lo construimos con la cámara esa de Jare. What do they want with Osial? I don't know. Quizás lo mismo que buscaban con Dvalin. I know of your past heroics regarding Dvalin. And I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Chévere, estamos en la misma página. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Ahora van a ir por un arconte en su totalidad. Puta madre esto, la Shogun Rairen está en peligro. No, al contrario, el hijo de la orden está en peligro.
Tampoco hay que describir a la reina esa como una princesa en apuras, porque cualquier cosa no lo es. No es una princesa en apuros. Will the Abyss Order use their lies and dark magic Disculpa por to el corrupt comentario, Osial, si es que llegué a just ofender a as they alguien. did to Valen? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. Sí, deben estar yendo por una diosa, o sea, tienen que estar yendo de frente por Raiden, ya no por un amigo de un arconte, ya no ir por un dios el cual el arconte derrotaron anteriormente, no, ahora tienen que ir por el arconte entero. Y después del arconte entero, ¿qué seguirá? They won't just corrupt Osial's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to Ya. completely transform Osial's Quieren hacer un body. Megazord. Quieren convertir a Osial en un Megazord, eso me estás diciendo. Is that even possible? ¿Que nunca te viste Power Rangers Super Sentai? Super Sentai es mejor que Power Rangers, por cierto. Es como Power Rangers, pero una versión más madura, y ahí la gente muere de verdad. Y a veces acaban el último episodio como un musical así, bien chévere. Cosas de japos, weón. Cosas de So japos. wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Megazord. Se dicen Megazords, ¿ok? Very few people today truly En el peor de los understand the casos, civilization of Transformers. Kanria. Though of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Kanria. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. Un dios mecánico. O sea, lo que estamos haciendo los ingenieros mecatrónicos en nuestra vida. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. ¿Qué tiene de especial ese primer ojo? ¿Por qué no agarran un ojo común y corriente de cualquier otro labrador? The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. Debemos encontrarlo antes que ellos. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Shogun es el objetivo. Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Celestia. Como Celeste. Buen videojuego, por cierto. Oh boy, the Abyss Uno de Order mis sure favoritos. isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? ¿Y si le preguntamos a la iglesia de Favonius? Porque, o sea, el halcón de Nemo no puede ser. Yo sé de colores, no estoy con ceguera de colores o como sea que se diga. Sé que eso de ahí era color morado, no era color verde. Son dos colores totalmente diferentes. Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. Ajá. The cathedral. Que no puedes entrar allí, ¿verdad? Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Vale. Burlándose de los dioses allí, dice. Como verás, logro desbloqueado. Lo que hago literalmente una vez cada 40 meses. Vale, he cambiado de equipo, más que nada para ver cómo es que funciona otra combinación con Raiden que estoy experimentando bastante estos últimos días. Bueno, de hecho no últimos días, el día de ayer, el episodio de hoy. A huge statue. A grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Libertad de expresión. Eso es lo que nos dio a cambio de construir una estatua gigante. Faith doesn't ask for anything in return, though. Does it?
As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Eres un simple mortal. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the animal archon! A menos que vengan de mi Actually, parte. the animal archon is... never mind. Es I un never chuchas. specifically Digamos que es un said I would chuchas. enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? ¿No tienes curiosidad? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Créeme, van a estar contra esto criticándome. Yo soy el más crítico número 1 de la iglesia de Favonius. Having me tag along would only make them suspicious. Porque crees que no serás bienvenido. I mean, estás vestido de negro. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. Desconfirmo, a menos de que ese no creyente sea un ateo agnóstico. Que sí, es una manera bien rara de ser ateo. Pero al menos así no te buscas problemas con el 80% de las religiones. Y si vas ahí con tu vida todo feliz, todo contento. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. Sí. While we've been Se chit-chatting, entiende. the Abyss Se Order entiende. continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. Vale. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Sí, aunque también puede ser posible de que alguno de los encaguadores eso de Snayas estén escuchando lo que tú estás acabando de decir, que hay una estatua profanada, y usen eso a su ventaja. Meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. Excepto yo, que soy el prota. Vale. Hablemos con Bárbara y me dice. Pobrecita. Ahora estará metida en una especie de huevada terrorista por parte de la Orden del Abismo. Bárbara. Bárbara, a los siglos. ¿Qué cuentas? Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? Sí, hay una pinche estatua que está de cabeza y necesitamos saber qué chucha tenemos que hacer con eso. But I should first make it clear that if you need to borrow the holy lyre to Hermel again, No cannot queremos, oblige. no queremos la lira, ya tenemos una. Y apenas me sé tocar el lamento boliviano en esa lira. Estoy tratando de aprender cómo puedo hacer que sea como un piano, pero al parecer hacer música es mucho más complicado de lo que parece, ¿ok? It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some Verdad. questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Que no fuiste al colegio. Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the seven? Huh? Esta tipa no sabe nada. Esta tipa no sabe nada, weón. ¿Para qué nos está molestando? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago. Retiro lo barely dicho, anyone mentions it sí sabe. nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the lost statue of the seven. Of course. Of course? Sí, la hemos encontrado. Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. It's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The tyrant's final fury? Cualquier información
nos va a servir para nuestra investigación. Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached old Mondstadt. Songli estaba haciendo sus conjureces allí, ¿verdad? Balls of fire raining from the sky? How terrifying! Sí, debe ser alguna huevada que hizo Songli en ese lugar. People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms. No, huevón, So they no refer to it no as es, the no es el tyrant's dios de la final fury. tempestad, es el dios de los contratos. Y algo habrán hecho para pisearle la madre. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Yo lo resuelvo. Songli de seguro ha hecho una apuesta, jugaron uno con 20 y el Songli perdió, se enojó bastante, dijo, ¿sabes qué? Al carajo voy a tirar un montón de meteoritos a esa zona porque estoy enojado. O tal vez habrá jugado Mario Party con él, qué sé yo. Quizás no estaba tan relacionado con el tirano que ahora que lo pienso. Right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Mario Party, de seguro, Mario Party con Anyway, 20. This incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you, again. I can... Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Otra vez están en las andanzas en medio de todo este quilombo, ¿verdad? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Oh no. Razor. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of Yo the iré a clergy. llorar. Right. No te voy a llevar, We'll pero go voy get a Master Jean's llorar. hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. Ah. Vale, tenemos que hablar con Dane ahora, pero... Bueno, ahorita el monstruo está en peligro. ¿Para qué tenemos que hablar con ese conjuro? Bueno, para ser honesto, ni siquiera pienso llevar a Bárbara, porque, o sea, Bárbara de seguro es mi unidad de agua mejor preparada, pero Xinqiu es el que tiene mejor ataque, para ser honesto. Aparte de que ya tengo a Jin como curandera y a Xinqiu como curandero. I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? Están yendo por Borealis. This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. And who the fuck is Andreas? Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. Vale, seamos rápidos, tenemos que dirigirnos al reino de los lobos. Vale, seguro Razor estará aquí con nosotros acompañándonos también. Aunque está en la cinemática. Ahí están esos conchas sumares. Y hay uno. The Abyss Order! Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Vale. Encarguémonos primero de este de acá, que es el que más problemas nos va a dar. Vale, veamos si esto funciona. Vale, vamos. Time to act.
Una vez más, lo mojamos. Y listo. No me tomó más de 5 minutos. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. Debemos encontrar rápido a Boreas. Yeah, let's go. I'm not going any further. ¿Por qué? Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? ¿Acaso no son lindos los animales peludos, en especial cuando son chiquititos? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Vale, entiendo tus intenciones. Besides, you're the one people like. I'm less likable. ¿Qué te han hecho los 7 para que le tengas tanto odios? There's nothing special about gods anyway. Bueno, ese es un muy buen punto. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. Me he jugado God of War. Sé lo que estás hablando. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down. Me he jugado God of War. Desconfirmo lo que has dicho. Even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. No, no es contradictoria. Does Bane Tiene hate mucho the sentido. Seven, or is he protecting them? Lest I repeat the failings of my forebears, Exacto. I will tell you one final fact. Ya. Huh? What fact? The destruction of the nation of Canrea by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Eso podría ser como un chivo expiatorio. A eso te estás refiriendo, ¿verdad? Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Ok. Up, there he goes. What a strange man. Creo que lo entiendo un poco. Sí, yo también. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the rite of dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. A falta de confianza, mejor evitemos la situación que hay que negociar. Not the easiest situation. No, no lo es. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Vinimos a ayudar. Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas, but the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. Su objetivo es prácticamente causarle problemas justamente usando a los amigos de Dvalin, a cualquier cosa relacionada a los dioses o a los 7. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Leave it all to me. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. Vale, tenemos que ir ahora de frente donde Boreas. Ahí está Boreas. No sé si estará bien o estará mal, pero está existiendo, hasta donde yo tengo entendido. Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! Yep, parece que Razor necesita un montón de ayuda. ¿Dejo el episodio acá o lo continúo? ¿O lo dejo para el siguiente? Creo que voy a dejar el episodio hasta acá con esta bonita imagen de Razor queriendo usar su stand contra el Boreas, bueno, contra el emisario del abismo. Espero que os haya gustado. Esto ya en el siguiente, descuiden,
no le va a pasar nada por esto. Sé que ahorita está en una situación bastante peligrosa, pero no se preocupen, yo sé cómo funciona esta vaina. Mientras no me acerque, nada malo va a pasarle. Si yo me acerco unos kilómetros, puta weón, ahí sí se va a armar un quilombo bien grande. Así que bueno, esto es todo el video, pueden darle like, compartirlo con un amigo que sea fanático de Genshin Impact. Y bueno, hasta aquí vampire, y nos vemos en el siguiente video. Cómo me agrada dejar los episodios aquí en un momento donde como que no es correcto dejarlo hasta acá. Pero, mano, se me da un poco de gracia, weón, me da gracia.